कसम खुदा दी मैं को प्यारा लगवे मेरे पापन वीर मां तो गोल करना सब खेश कबीला एक पैसों में देना अखी दे विच बसे हर गम ते नंद में असार दे हाथों यार फरीदा नकद दूर न थी सा ओ तेरी जुल्फ दी ठहरी चाहतों दो जख्म में तो प्यार मिला यकीन ना रखो इंशाअल्लाह सारा कमली वाले दिन आपने यकीन दो जख्म में तो प्यार मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से क्योंकि रसूल पाक से देखा हज़रात गिरामी अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि जिस पाक परवरदिगार ने जुमातुल मुबारक की हाज़री सानू अता की है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों आज 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान में तो सब ये दिन मुबारक हो दुआ करो जो अल्लाह ताला सारे मुल्क पाकिस्तान इस्तेकाम इस मुकद्दस दिन का सदका और मुसलमानों चंगे बंदे हमेशा अपने मोहसिनीन को याद करते समझ नहीं असी कहते आज़म दे एहसान मानना असी कहते आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी पूरी टीम दे एहसान जिन्हें सानू आजाद वतन दिता है ठीक है ना हज़रात याद रख लो जेड़ा घर के मालिक को गालां कढे ना वो घर का खैर खा नहीं कर सकता एक असूल दी बात घर के मालिक को गाली देने वाला घर का खैर खा नहीं जेड़ा कहते आज़म को गाली देता है वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं हो सकता ये हकीकत समझ मराद चुके असम्बलियां बैठे समझ आइए लैंड कमिश्नर के बवे सरकारी गड्डियां बैठे एयर कंडीशन कमरियां में बैठे जेड़ा कहते आज़म के नजरिए का मुखालिफ है ना हज़रत कहते आज़म को गाली देता है वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं वो सिर्फ बताना चलता है कि मेरा पेट भर जाता है हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद के मिंबर पे बैठे मैं फखर नाम कह सकना कि जिदा मैं मारे सारा जिना मैं इस काबिल नहीं उसी बारे उन्हें कहते आज़म ने आख्या कहते आज़म तू पाकिस्तान के मुकदमे का वकील है जो तू हट भी जावे तो सैयद जमात अली शाह उदों तक बैठेगा नहीं जदों तक पाकिस्तान बनाएगा असी उन्होंने बारे शुरू कांग्रेस का साथ देता ठीक है ना जो पाकिस्तान बन गया तो फिर पाकिस्तान के मामे बन गए असी उन्होंने वारिस नहीं ठीक है ना असी उन्होंने वारिस हैं मेरे वारिसां की लिस्ट में ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है मेरे वारिसां की लिस्ट में पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी का नाम आना है मेरे वारिसां की लिस्ट में आला हज़रत बरेलवी के खलीफा अजल सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वारिसां की लिस्ट में पीर आसमान की शरीफ का नाम आना है मेरे वारिसां की लिस्ट में पीर आसमान शरीफ का नाम आना है मेरे
پاکستان بنانے کی کوشش کی تھی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اور بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب کا نام آتا ہے جنہاں بنارس کی عام انڈیا سنی کانفرنس کے وچ 6000 علماء مشائخ کی موجودگی وچ آ کے آئی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پاکستان کے مقدمے دا تو وکیل مقدمہ لڑن والے اسی ہیں اچھی آواز نہ آگو سارے سبحان اللہ جڑا گھر بناتا ہے نا اس گھر کا مخالف نہیں ہو سکتا آج تک 70-72 سالہ تاریخ پاکستان دی اسی فخر نال کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں آل سنت و جماعت آکھیا جاتا ہے بریلوی جنہوں آکھیا جاتا ہے آج تک آل سنت و جماعت کا کوئی بندہ دہشت گردی اس ملوث نہیں پایا گیا اور کی فخر ہے سینہ چوڑا کر کے میں کر ہاں کملی والے نے دشمنہ دی گردن تے ضرور سنی پہنچ دے رہے ہیں ممتاز قادری دی شکل وچ غازی علم دین دی شکل وچ یا غازی محمد خالد دی شکل یا عامر عبد الرحمن چیمہ دی شکل کدے بھی ہو جائے سرگرمیاں اہل سنت کو نہیں ہویاں کہ جی دے وچ پاکستان دی سالمیت کو خطرہ ہوئے کیوں کہ گھر بناون والے جو ہی نہیں ہیں گھر جو ساٹھا ہے بنایا ہی ساٹھے بڑے ہیں توجہ ہے تو میں ایک اصول دی بات بھئی گھر دا خیر خواہ ہوئے تے گھر بناون والے تو گالی دے گا بولو جنہیں بنایا ہے وہ دا مخالف ہوئے گا پاکستان قائد اعظم کے انہوں نے ٹیم بنایا اسی سلام پیش کرتے ہیں سمجھ آئی نا توجہ کیجئے گا حضرات گرامی جی میں پاکستان ایک گھر ہے نا تے اینو بنان والے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے ٹیم ہے ایمیں اسلام بھی ایک گھر ہے جن دی بنیاد محمد مصطفیٰ نے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم تیریاں دیوانہ تعمیر کرنے والے محمد دے صحابہ تے آل واضح پاک سمجھ آئی اسلام دا دعوے دار کدے صحابہ دا دشمن نہیں ہو سکتا اسلام دا دعوے دار کدے آل بیت پاک دا مخالف نہیں ہو سکتا کیوں کہ مسلمانوں دا گھر بناون والے انہاں دا خون لگے ہوئے اسلام دیاں بنیاداں دے وچ سمجھ آئیے نا تے حضرات گرامی جڑا قائد اعظم دا مخالف ہوئے وہ پاکستان دا قائد خواہ نہیں تے جڑا صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے مولا علی تے عثمان جنو رہن تے رسول دی آل اصحاب دا مخالف ہوئے وہ دین اسلام دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا وہی خیر خواہ ہے اس گھر دا جڑا محمد پاک تے سرکار دیاں ساریاں نسبتاں دا غلام تے پیرو سبحان جی آواز نال کہہ دو سبحان حضرات گرامی قدر میں پچھلے جمعے تے نہیں آ سکیا مجبوری بن گئی میرا دل آئی حضرت عثمان ذوالنورین دی بارگاہ پاک خراج عقیدت پیش کرنے لگا آج بھی آزادی پورے سلسلہ چلایا حضرت عثمان دی بارگاہ پاک جی آمانگا مسلمانوں آج کسی بلاد ضرورت ہو گیا نا بلاد ہسپتال کسی کا بچہ کسی کا عزیز شدید بیماری دی عالم وچ ہوئے تے بلاد دی ضرورت ہو گیا نا تے پورا شہر شان دے لوگ کوئی خون دین واسطے تیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ایک بوتل ایک بعد ہی بوتل دین واسطے کوئی تیار نہیں محمد پاک نے صحابہ ہو نے جنہاں جوانیاں لٹانیاں ہیں رسول اللہ نے دی غزوہ تبوک دے موقع تے کملی والے آکھیا میرے غلاموں
دین اسلام کو تواڈے بلد دی ضرورت ہے، دین اسلام کو تواڈے بلد دی ضرورت ہے تے تواڈے مال دی ضرورت ہے تے کملی والے نے صحابہ مال لے کے آئے تے بلد بھی اپنے پیش کیتے نا او مسلمانوں جنہاں اس ویلے بلد دیتے نے انہاں دے بلد رلے نے تے دیتے نے نا بعد بس تو 15 صدیاں بعد تسی کہندے ہو کہ اسلام نال انہاں دے بلد نہیں ملدے تواڈے کول کیڑا اسلام ہے کیڑے اسلام دی گل کردے ہو تسی حضرت مولا علی نے وہ اسلام چلایا ہے جڑا ابو بکر چلا کے گئے ہیں، جڑا حضرت عمر عثمان اور یہ حضرات چلا کے گئے ہیں مولا علی وہ اسلام سمجھ آئی؟ فاروق اعظم کا دادا مان چک گیا غزوہ تبوک میں، صدیق اکبر سارا چک گیا، سارا سامان چک گیا، سوئی تک گھر جا رکھی، حضرت عثمان 600 اٹھ سامان دے لتے ہوئے سارے کملی والے دے قدمہ وچ پیش فرما دیا۔ اسی کوئی نمک حرام ہے کہ سانو اسلام دا گھر جڑا ملے ہے جنہاں دا وہی بنیاداں وچ خون ہے اسی انہاں نوں اکھاں کھانا شروع کر دیں، اسی انہاں دے اگے اکھاں کڈنیاں شروع کر دیں۔ سوشل میڈیا دی بدتمیزی تے بے لگام میں حیران ہونا کہ کیوں بھی لوگ انہوں کیوں نہیں ارباب اقتدار انہوں لگام پاتے۔ میں تیری کہتی ہے جو کتاب میں یہ کار محمد تراشے ہوتا نام جامعہ نعیمیہ دے ایک بڑے معتبر عالم دین نے حضرت علامہ غلام نصیر الدین گولوی کتاب بولا دیا بڑے قابل استاد ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے مجھے اس کتاب میں ایک واقعہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک شاعر ہے، تہائی شرابی شاعر چنگا ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، شاعر چنگا ہے تے جس خان سے جس میں مہارت حاصل ہو جائے پھر بندے متکبر بھی ہو جاتے ہیں، تکبر بھی کرتا ہے، پین پلان کا عادی ہے۔ ایک دن اس شاعر کو ایک دہریہ پہنچ گیا، دین کا دشمن خدا دے وجود کا منکر، جاگتے پائے ہو نا ادھر کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا فلانے شاعر کے بارے میں تیرا کی خیال ہے، نشے میں چاہیے انہیں آگے وہ بھی کوئی شاعری ہے یا وہ کوئی شاعر وہ تو پہلے درجے دا آمہ کے اس دہریے نے پھر اکیلا حملہ کیتا ہو سکا اچھا وہ فلانا جڑا اردو ادب کا بہت بڑا ماہر ہے وہ بارے میں تیرا کی خیال ہے، ہو سکا وہ بھی جاہل مطلق ہے ان کا زبان کا پتہ ہی نہیں، ہو سکا اچھا اس دوجا حملہ کیتا ساتھ ماری ہو سکا لویا گرم ہو گیا، اس نے تیسرا حملہ کیتا توجہ کیجئے گا، ہو سکا اچھا فلانے لیڈر کے بارے میں تیرا کی خیال ہے، ہو سکا وہ تو بالکل ہی جاہل مطلق ہے نا، اس دہریے بدبخت نے آکے اور لوہا پورا گرم ہو گیا ہے نشے دے بچے، اس چوتھا سوال نہ نہیں کر دیتا، اس کا محمد مصطفیٰ دے بارے میں تیرا کی خیال ہے۔ اس کمینے نے ذہن میں چاہیے کہ میں توڑ دیتا ہے ایک پاسے جینا نہ لینا ان کی تنقید کرتا ہے نشے میں دھوکتے کہ جدو حضرت محمد مصطفیٰ دا نام لگا کہ انہوں نے اتنے بھی تنقید کرے گا، لیکن مسلمانوں اللہ کی قسم ہے اس پیر پلان والے شاعر نے جدو یہ سلام سنیا نا تو دی اکھاں وچ یکدم خون اتر آیا، جس گلاس دے وچ شراب پئی ہوئی ہے انہیں چک کے ماریا، اس دہریے دے متھے وچ جا لگیا، متھا پھٹ گیا، خون دے فوارے لگ گئے، اس کا نہیں نا میں گناہگار ضرور ہوں پر میں غیرت نہیں ہے۔ یہ سمجھنا میں ایڈا بے ہوش ہے، وہ میرے کو عمل کوئی نہیں، میرا سب کچھ تھا میرا محمد آئے آئے ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، تو میرے ایمان تے اللہ کہتا ہے
تمہیں تم چیز سمجھ رہے ہیں میں بے غیرت میں اپنے آپ کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دیا اسلام تیرے چاہنے والے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے مانے حضرات گرامی کوئی لگام خدا کا واسطہ جی میں تھوڑے ایمان بچاؤں کی کوشش کر رہا ہوں یہ میڈیا تے بیٹھے ایمان دے لٹیرے تے ڈاکو خصوصاً سوشل میڈیا تے بیٹھے انہاں کو بچو ہر بندہ عالم بن کے نبی پاک دے یاراں دی عزت تے اللہ پیا کردا ہے حضور بیان بیان اگے بندے اولیاء اللہ تک صحابہ دے خود ڈائریکٹ صحابہ کرام کے آل بیت تک پہنچ گئے اور رسول کریم دی ذات کا اسلام نو بلا کی ضرورت ہے حضرت عثمان نے 600 اونٹ دیتا تے ایک کنار سونے دی اشرفی لے کے عثمان غنی چلو جھولی وچ پا کے نبی پاک دی بارگاہ جائے تے حضور دی جھولی وچ ڈاکر لیتے نا تے میرے نبی پاک نے وہ دینار چاہے تے سرکار نے ہاتھاں وچ پھیر پھیر کے نا تھلے کود وچ سٹ رہے ہیں تے میرے سرکار نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عثمان اج تو بعد تیرے کو کوئی غلطی بھی ہو جاوے نا تے تینوں نقصان نہیں دیندی تیرے تے محمد بھی راضی ہے تیرا رب بھی راضی ہوگا اس واسطے آکھو عثمان ذوالنورین پہ کر حیارا عثمان ذوالنورین آج کڑا کرو جی حضرت عثمان دی بارگاہ نظرانہ پیش کرسی پہلو عثمان ذوالنورین پہ کر حیارا عثمان پہ کر حیارا عثمان ذوالنورین میرا عثمان بڑا شرما والا ہے بڑا حیا والا ہے یہ میرا عثمان وہ ہے جدے تو میرا رب حیا کردا جدے تو میں محمد حیا کردا ایڈا حیا والا جڑا ہے کہ میرا سچا ہاتھ مبارک ہے نا حضرت عثمان دا پوری زندگی اے ناف تو تھلے دا جڑا وجود ہے نا سچا ہاتھ مبارک نبی پاک نے ہاتھ وچ دین تو بعد حضرت عثمان نے کدے اپنے جسم دے اس حصے نال ٹچ نہیں کیتا پوری زندگی نہیں کی سبحان اللہ کسی مفتی نو آکھو کوئی دلیل لے کے آوے کہ رسول پاک نے روکیا ہوئے کہ تسی سجا ہاتھ جسم دے اس حصے نال ٹچ کرنا جاؤ کسے علم دے فن خان کو دلیل لاؤ قرآن حدیث رسول نے روکا ہے اللہ نے روکے کہ تھوڑا دائیں ہاتھ ناف تو تلے والے بدن میں ٹچ نہ ہو حضرت عثمان نے نہیں کیتا یا حضرت عثمان کو نبی پاک نے روکیا آج انگوٹھے چومن تے دلیلاں منگن والے ہو حضرت عثمان نے اس عمل سے کوئی دلیل لیا ساڑھے کو حضرت عثمان کا عمل آ گیا دلیل دے طور پہ کہ محبت دلیلہ دی محتاج ہی نہیں ہوئی محبت کے لیے دلیلہ دی محتاج ہوئی ساڑھے کو حضرت عثمان کا عمل آ گیا ساڑھے کو دلیل بھی توجہ ہے پنڈلی مبارک تو میری سرکار نے کپڑا تھوڑا اوپر اٹھیا ہویا ہے اممہ کا اٹھا ہے شاپاک دا صدیق اکبر آئے کپڑاؤں میں حضرت جناب عمر پاک آئے کپڑاؤں میں عثمان پاک آئے کپڑا
میرے نبی نے تھلے فرما دیتا پیروں تک فرما دیتا ام المومنین نے آکھیا آقا ابو بکر پاک آئے میرے ابا جان آئے کپڑا پنڈلی تو ہٹیا رہا حضرت فاروق اعظم آئے کپڑا پنڈلی تو ہٹیا رہا عثمان ذوالنورین آئے کپڑا پنڈلی تے تسی پا لیا وجہ فرمایا عائشہ میرا عثمان ہوئے جب تو میرا رب بھی حیا کرتا ہے میں محمد بھی حیا کرنا عثمان ذوالنورین اور میں کر حیا عثمان ذوالنورین میں کر حیا تیرا تماتے سن مصطفیٰ دا عثمان ذوالنورین میں کر حیا عثمان ذوالنورین جتنے پرانی مسجد نبوی شریف ہے پرانی پرانی مسجد نبوی شریف یہ سارا وہ رقبہ ہے جڑا حضرت عثمان نے خرید کے وقف کی تو ہے عثمان ذوالنورین ہو گئے حضرت عثمان کا پشنا لیکن اب مسجد نبوی میں نماز پڑھن کھلوتا ہو گیا وہ ایک تصحیح ایک رقبہ کی دعویٰ کی تو ہے لیکن ہے کی ایک جنازہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی میری سرکار کو میں جنازہ نہیں پڑھتا رحمت العالمین نے انکار کر دیتا جنازہ پڑھنا یا رسول اللہ کیوں فرمایا ایک دن بندہ میرے عثمان کا گلہ کر رہا ہے میں ان کا جنازہ نہیں پڑھتا جڑا میرے عثمان کا ہو سکتا حضرات احسان میں کملی والے دے غلاماں دے اساں گناہگاراں دے اے میں الوداع والنہایہ چوک کے آیا یہ 4 نمبر جلد محبت پہ کو امام حضرت عثمان غنی دی امام حسن حسین چار 426 پڑھتا پیا حضرات محترم جدوں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مبارک کا محاصرہ کیتا گیا توجہ میری طرف گل سنو بڑی ایمان افروز بات ہے محاصرہ کیتا گیا مقام کا عثمان ذوالنورین کا لوگوں اللہ کی قسمیں محبت والیاں دے رنگ اور ہوندے نے اللہ نوی مدینہ اتنا پیارا ہے کہ جس شہر وچ رب دا گھر ہے او دی فتح تے تلوار چلی ہے اگر جے زیادہ نہیں تھوڑی تے جتھے یار دا گھر ہے رب نے تلوار نال نہیں پیار نال فتح فرمایا ہے مدینہ شریف وچ قتل نہیں ہویا مدینہ پاک کے سرکار آئے اللہ کا سبحان اللہ اپنا شہر جنوں شہر امن قرآن میں اللہ نے قرار دیتا ہے او دی فتح دے موقع تے تلوار چلی ہے اگر جے زیادہ نہیں تھوڑی چلی ہے لیکن ام المومنین عائشہ فرمانیاں نے لوگوں مدینہ اور شہر فتاوں دیا تلوار کام نہیں آئی پیار کام آیا ہے دینوں چومے دنیا نال ناما صدق دے جاما نمٹی ہے مدینے دیئے دینوں چومے دنیا نال ناما صدق دے جاما نمٹی ہے مدینے
عثمان غنی دے مدار دا معاصر مکان دا تے دروازے دے کھلو کے پارا دین والے مولا حسن تے مولا حسین علی پاک فرمایا میرے بچوں بنو اپنے خالو دا پارا دیا مولا حسن تے مولا حسین پہلے دے کھلو کے دروازے دے باغیاں دے حملے تو حملے عثمان پاک نے دیکھیا کھڑکی وچوں روشندان وچوں دروازہ کھول کے امام حسن مجتبی نوں اندر بلایا اے الوداع بن آیا میں پڑھن لگا تواڈے سامنے عثمان پاک نے فرمایا حضرت مولا حسن مجتبی علیہ السلام کو بلا کے آکیا او شہزادے توانو اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دا ناز میں ہاتھ جوڑ کے کہنا تسی دروازہ چھوڑ دو تے گھر چلے جاؤ مولا حسن فرمایا خالو جان ابا جی نے بھیجے اسی تواڈے دفاع واسطے تواڈے پانے واسطے آئے ہیں تسی قسم دے کے واپس کیوں بھیج دے ہو فرمایا بچو تسی میرے شہزادے ہو انہاں کمینیاں نوں تواڈے مقام دا پتہ نہیں جنہاں نوں میری حیا نہیں انہاں نوں تواڈا بھی حیا نہیں ہونا میری جان دی مینوں کوئی فکر نہیں کدھر تواڈے تے نا مراد تلواراں نہ چلا دین تسی زخمی نہ ہو جاؤ اس واسطے میں اللہ دی قسم دے کے کہنا گھر نوں چلے جاؤ مینوں اپنے تو زیادہ تواڈیاں جاناں دا فکر ہے او جڑے ان پیار کردے ہو مانو کدے مخالف نہیں ہو سکدے اور حضرات محترم ہن میں تانوں ذرا تاریخ ول لے جاواں صحابہ عثمان اجازت دے اسی انہاں باغیاں نوں اللہ اکبر ختم کر دینے ہیں فرمایا نہیں میں اپنی جان واسطے اپنے محبوب دے شہر وچ لڑائی نہیں کروانا چاہتا خون نہیں میں بہانا چاہتا مسلمانوں حضرت عثمان نے جان دے چھڑی لیکن مدینے پاک دیاں گلیاں نوں خون نال رنگین نہیں ہون دیتا اللہ واسطے توجہ کرنا میری بات تے میرے ویرو میرے کملی والے دے شہر دا اتنا حیا کیتا عثمان غنی نے اپنی جان دتی ہے تلوار غلاماں نوں صحابہ نوں نہیں اٹھان دتی مدینے وچ تلواراں کون اٹھاندے رہے نے سب تو پہلے محمد علیہ السلام نے مدینے وچ تلوار اٹھان والا یزید نہیں نے جنہیں مدینے
مولا حسین نے کیوں چھوڑیا مدینہ پاک تے کربلا ہے پتہ ہی حضرت مولا پیغام کی پتہ ہی کہ حضرت عثمان نے قتل کے مسئلے تے ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوئے شہر رسول کا مسئلہ میں کی اور مولا حسین کو پتہ ہی حدیث نہیں ہے ممکن ہے میں مدینے رمائے مدینے پاک کے پولیس کر دے ہوئے کربلا گئے توجہ کیجیے گا پتہ چلیا مدینے دی حرمت تے مکے دی حرمت انہاں لوگوں نے ہر دور خدا تحفظ کیتا ہے اپنی جاناں دتیاں مدینہ شریف وچ خون نہیں بہان دیتا جنہاں نوں رسول پاک دی سچی عظمت اور شان آئے اللہ دی قسم عاشق سمجھ آئی حضرات گرامی قدر میرے نبی پاک فرماتے ہیں جنت وچ ہر نبی دا ایک رفیق ہوئے گا جڑا جنت وچ اودے نال ہوئے گا فرمایا لوگو تے عثمان او میرا یار ہے جنت وچ جتھے میں ہوواں گا میرا عثمان ہوئے گا Yeah.
گل ہے کیوں اس ویلے رونے پے ہو؟ فرمایا عبداللہ ابن سلام کی پوچھنے ہمیں خواب وچ کملی والا اپنے یاراں دے نال آیا ہے ابو بکر عمر دے نال آیا ہے حضور یاراں دے نال آئے نے صدا وصدا میرے نبی پاک فرمایا یا عثمان حسروکا او میرے عثمان انہا باغیاں نے تیرا معاصرہ کیتا ہوئے میں عرض کی تھی نعم یا رسول اللہ جی آقا معاصرہ کیتا ہوئے دوجہ سوال میرے نبی فرمایا عثمان پیاسائی پانی بھی نہیں آتے دے میں آگیا دور نہیں ہے میں پیاسا نہیں حسن دے شاہ شاہی کہیں نہیں کہ آباد نہیں اسلام خالق اکبر تیری شان بدھائی تھیا حضور پیاسا دیا اللہ دی قسم حضرت عثمان غنی کہہ لیں او کلمہ پڑھ کے نبی نو مردہ خیال کرنا لو آؤ عماد الدین ابن کثیر بیا لکھتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا عثمان ہاتھ کٹھے کر حضرت عثمان کہنے میں ہاتھ کٹھے کیتے نبی پاک نے دے ہاتھ مبارک میں چکر ڈول سرکار فرمایا میرے غلامان تو پانی پی میں محمد پلاواں
لوکاں تو زیادہ مصور کرے تے صحابی ہوئے حضرت عثمان انہیں ساری زندگی صحبت گزاری تے پھر حضور آخری رات آئے دور رہے تے میرے سرکار نے پانی خود اپنے دست مبارک نال پلایا تے جدوں پانی پی کے سراب ہو گئے اگلی گل سننا لیجیے کہ کملی والے کے غلاموں اس سینے اندر گلاں بٹھاؤ اگلی گل سننا لیجیے میرے نبی فرمایا ان شیطا نصرت علیہ یہ تو جامع میں تیری مدد کراں تے باغیاں وچ ایک بھی نہ بچے یہ ختم ہو جانا جے یہ جانا ہے تے میں محمد تیری مدد کی حاضر ہاں تشریف لے آیا میرے غلام میں تیرے کو موجود ہوں بھائی ان شیطا افطر تو اندنا تے جے تو جامع تا صبح روزہ رکھ لویں تے کل نا روزہ میری بارگاہ میں جا کے کھول دوں سبحان اللہ حضور علیہ السلام وصال کے بعد مدد نہیں فرما سکتے دن رات ممبراں پہ بیٹھ کے وہ تو قبر میں چلے گئے وہ کیسے مدد فرما سکتے ہیں آپ پہ ذکر کثیر نے نہ لکھیا ہوئے کہ میں ذمہ دار حضرت عثمان غنی کو نبی پاک نے خواب چاہ کے مدد دی آپ سے فرمائی ان شیطا تے تو جانے تے میں تیری مدد کراں ایک بھی نہ بچے تے جے تو جانے تے میرے غلام صبح روزہ رکھ تے شام میرے کو کھول نہیں حضرت عثمان نے کیا یا رسول اللہ ہن دل نہیں لگ رہا ہے اپنے کو نہ بلا میرے آقا فرمایا جے میں تیری مرضی ہن میں تھوڑے تو پوچھنا جے حضرت عثمان نے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ میں مدینے رہنا چاہنا آج دنیا میں میری مدد کرو مدد ہوندی نہ ہوندی بولو تے ایک سرکار حضرت عثمان کو کہنے ہیں تیری مرضی ہے یہ مطلب یہ ہو جا کہ کملی والے نے غلامہ دی مرضی دی اللہ اتنی قدر کرتا ہے جو موت حیات کے سلسلے میں بھی اختیار دے دیتا ہے کملی والے جے چاہے تو عثمان دی زندگی دے سال بڑھا دے جے تو چاہے کہ کل ہی وہ ساڈے کول آ جائے مسلمانوں ایک دن حضرت عثمان کو کوئی نہ آسرا ملدیاں نے کملی والے کا کی مقام ہوئے گا حضرت عثمان نے آگے حضور میں مسلمانوں رات کی روزہ رکھ رہے حضرت عثمان جب دیگر کا ٹائم ہوا نا روزے نہ عثمان غنی نے کھولیا قرآن ستویں پارے کی تلاوت شروع تے جدوں پہنچے نا اس آیت تے صبغۃ اللہ ومن اعصم من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون تے باغی دیواراں برام کے چھت پھاڑ کے اندر آ گئے مولا حسن تے مولا حسین نے دروازے بلوں نہ آن دیتے علی دے بیٹے سن پچھلے پاسوں دیواراں برام کے آئے اندر داخل ہوئے حضرت عثمان قرآن پڑھتے پیسا تلوار چلائی عثمان ذوالنورین شہید ہوئے تے خون گریا قرآن دی اس آیت تے صبغۃ اللہ اللہ دا رنگ وہ کیڑا رنگ ہوئے عثمان دے خون والا سمجھے اس آیت تے خون گریا بدر میں شہید ہونے والوں کی شہادت کی گواہی بدر دے اوہد وچ شہید ہونے والوں کی گواہی اوہد دے حنین وچ شہید ہونے والوں کی گواہی حنین دے کربلا وچ شہید ہونے والوں کی گواہی کربلا دے گا قربان جاوا عثمان تیرے خون دی گواہی اللہ کا قرآن دے گا آج صحابہ تے حملے کیوں ہوندے پے اللہ دی قسم لوگوں دین دی عمارت منہدم ہو جاتی ہے کہ اگر محمد کے صحابہ پہ
قرآن کنے جمع کیتا ہے؟ بولو حضرت عثمان غیر معتبر ہو جائے گا تو قرآن معتبر رہے گا. نتیجہ کی نکلیا کہ قرآن بھی گیا. حدیث رسول دی صحابہ روایت کی تھی, صحابہ غیر معتبر حدیث معتبر رہے. بولو یا بولو ہی صحیح معتبر رہے نہیں. اگر صحابہ غیر معتبر قرار دے دیتا جائے, آج بیت میں غیر معتبر قرار دیتا جائے, قرآن تو بھی ہاتھ اٹھ گیا, حدیث تو بھی ہاتھ اٹھ گیا. جڑے علاقے انہاں دے دور وچ فتح ہوئے اور دین بھی اس کو ہاتھ اٹھ گیا. اور میں بڑے کے ہاتھ جوڑ کے کہنا باقی مسلمانوں کو بچ جائے گا. بولو تو صحیح ہے. نہ قرآن معتبر رہا نہ حدیث معتبر رہی. اس واسطے ایمان بچاؤ, جنہاں نال کملی والے پیار کیتا ہے انہاں نال پیار فرماؤ.